الشباب السلام عليكم، كي دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم تنقترح عليكم الحل ديال غاتراباج 2017 ديال لي سويت اكزرسيس نيميرو 3 سويت. Donc la suite اللي عطاونا في هذا l'exercice c'est une suite définie par récurrence. عندنا U1 plus 1 est égal à 1 quart U1 plus 12 et U0 est égal à 17. طلبوا منا de montrer par récurrence que UN supérieur strictement à 16 pour tout entier naturel. Donc هنا غادي نستعملوا un raisonnement par récurrence اللي هو فيه ثلاثة المراحل كما شفنا في التمارين السابقة، كما شفنا في فيديو سابق اللي تيعطينا المراحل ديال raisonnement par récurrence. Donc, on a l'initialisation pour n est égal à 0. Le premier terme, le premier nombre qui est n ou 0. Donc, le premier terme qui est de la suite est U0. Donc, on a U0 est égal à 17. Alors, la proposition U0 كبر 16 est vrai. Alors l'étape initialisation c'est lettre. Deuxième étape, il y a soit n appartenant à n. Alors supposons que pour n اللي خدينا راه un كبر من 16 et montrons que UN plus 1, le terme littéral, il est supérieur à 16. لهذا حنا غنمشيو نشوفو واش UN plus 1 moins 16 واش كبر من 0 pour montrer que UN plus 1 راها كبر من 16. Alors عندنا UN plus 1 moins 16 شحال تتساوي 1 quart fois UN plus 12 moins 16. Ça fait 1 quart UN moins 4. On factorise par 1 quart. غتعطينا UN moins كما قلنا إلا ما عرفناش اللي غنعملو اش غنديرو نكتبو 4 ونضربو في المقلوب ديال 1 كار. المقلوب ديال 1 على 4 راه هو 4. الانفيرس ديال 1 على 4 راه هو 4. Donc, on va écrire directement moins 16. D'accord? تلاحظوا بأن عندنا UN moins 16 وهنايا on a supposé que UN كبر من 16. Donc, or, UN est supérieur strictement à 16. D'où UN moins 16 est positif. Strictement positif. Alors, il a qu'un هذا positif ou هذا positif produit les positifs. Alors, UN plus 1 moins 16 est strictement positif. C'est-à-dire que UN plus 1 كبر من 16. وهذه هي اللي قلنا خصنا نبينو هنا. On l'a montré. تنوصلو تتبقى لنا la dernière étape اللي هي la conclusion. Le principe ou le raisonnement, le principe de la récurrence on a, quel que soit n, appartenant à n, aura UN supérieur strictement à 16. C'est bon? السؤال الموالي 1B وmontrer que UN est décroissante puis on déduire qu'elle est convergente. Donc on va la première question, on va montrer que la suite elle est décroissante. Ça veut dire نشوفوا la monotonie ديال la suite. شفنا في فيديو سابق بنبين les méthodes pour étudier la monotonie d'une suite. خصنا نحسبوا la différence UN plus 1 moins UN pour un n appartenant à 1 ونمشيو ندرسو لو سين ديالها. هنايا عندنا UN plus 1 moins UN شحال تتساوي
تتساوي 1 quart fois UN plus 12 moins UN. Pour aller plus simple, غنعمل ب UN. هنا وهنا غتولي هي 1 quart moins 1 plus 12. غتولي هي 1 quart moins 1 غتعطينا 3 quarts moins 3 quarts. Donc c'est moins 3 sur 4 اللي غتعطينا هادي fois UN plus 12. غنمشي تاني هنا غنعمل ب لو كويفيسيون اللي عند UN. Donc c'est moins 3 على 4 fois UN plus 12. أنا ما عرفتش شنو غنكتب هنايا fois moins 4 sur 3 l'inverse. أنا ما عرفتش شنو غندير، غادي نضرب في l'inverse. تعلموا الطريقة راه غتهنيكم بزاف لي زيغور اللي ممكن ديروا في لو كالكول. Donc c'est égal à moins 3 quarts fois UN. وهنا غنشوف إلا اختزلت هنا بثلاثة غتبقى لي 4 هنا غتبقى 4 fois 4 تعطي 16 و moins et plus غتعطينا moins. Donc c'est moins 16 باش نرجعو مباشرة نستعملو هاداك الشيء اللي بينا par récurrence. Donc on a UN supérieur à 16. Donc supérieur à 16. Donc UN moins 16, il est supérieur à 0. D'où UN plus 1 moins UN. هذا positif, هذا négatif. Le produit ديال جوج أعداد واحد négatif واحد positif غيعطينا un nombre négatif. Alors UN est décroissante. هادشي اللي طلبوا منا نبينو. Donc la suite UN est décroissante. هادشي اللي طلبوا منا نبينو في لابارتي الأولى. On déduire qu'elle est convergente. Alors حنا عندنا une propriété تتقول لنا toute suite croissante et majorée elle est convergente. Ça veut dire عندها une limite finie عدد. Ou tout de suite décroissante et minorée elle est convergente. حنا هاد la suite عندنا elle est décroissante et 16 صغر من UN. Donc elle est minorée par 16. أولا UN ديما كبر من 16. UN كبر منها. Donc elle est minorée par UN. وكاين تنفضل نقول 16 صغر من UN. 16 صغر منها donc راها minorée ب 16. Ok? Alors UN est décroissante minorée par 16. Donc, UN est convergente. C'est bon? C'est clair? J'espère بأن ما كاينش شي لبس ولا شي حاجة ما واضحاش. السؤال رقم 2. Question numéro 2. عطاونا une suite définie en fonction de UN. وطلبوا منا نبينوا بأن la suite elle est géométrique. La suite VN géométrique. Donc حنا تنعرفوا بأن إلا بغينا نبينوا une suite géométrique كي خاصها تكون اش خاصنا نبينوا؟ خاصنا نبينوا بأن VN plus 1 تتساوي Q في VN. عدد في VN. يعني خاصنا نشدو VN plus 1 ونقسموها على VN ونلقاو Q. وفي لا فيديو ديال لا سويت جيومتريك طلبت منكم بانكم ديما تبداو ب VN plus 1 هي الاولى حسبوها وعاده قسموا على VN. Alors pour répondre à la question غنشدو VN plus 1 اللي هي UN plus 1 moins 16 وغنذكروا بان هذه راه ديجا حسبناها هي 1 quart UN
plus 12 moins 16. Il y a 1 quart UN moins 4. ولقينا في الآخر هي 1 quart fois UN. كان ممكن نستعملو مباشرة داكشي اللي بينا افون. دونك هنايا تتبان لينا بأن راه هادي هي 1 quart في VN. دونك هنا واضحة ما عندنا علاش نقسمو. دونك VN est une suite géométrique de raisons Q est égal à 1 quart et V0 est égal à U0 moins 16. Donc ça nous fait 17 moins 16. Ça nous fait 1. C'est une suite géométrique de raisons 1 quart et de premier terme 1. سؤال جوج B. En déduire de la question précédente que n est égal à 16 plus 1 quart puissance n pour tout n appartenant à n, puis déterminer la limite de un. هنا الله يرضي عليكم في هاد la question بالضبط عندنا la première étape هي خاصنا Vn en fonction de n. Après خاصنا un en fonction de Vn. عاد نستنتجو اشنا هي un en fonction de n. 3 étapes nécessaires à نخص ندوز منهم. Donc عندنا Vn en fonction de n. On a Vn. Vn est une suite géométrique de raisons Q égale à 1 quart et de premier terme V0 est égal à 1. Donc, automatiquement, Vn, تنعرفوها هي شنو؟ هي Vp fois Q puissance n moins P. هي V0 fois 1 quart, le tout puissance n moins 0, اللي هي n. شكون هو V0؟ راه هو 1. Donc c'est 1 quart, le tout puissance n. ها هي Vn en fonction de n. غنمشيو Un en fonction de Vn. On a Un, Vn est égal à Un moins 16. Donc, Un est égal à 16 plus Vn. L'étape dernière, Un en fonction de Vn. D'où Un en fonction de Vn, de n. Un est égal à 16 plus Vr 1 quart, le tout puissance n. Avec chez les bras, ok? D'abord la partie suivante, la deuxième partie de la question. Pour la limite de l'un, donc à 16, il n'y a pas de problème. 1 quart puissance n. 1 quart entre moins 1 et 1, donc la limite de 0, 0, 0 plus 16 est égal à 16. Donc on a 1 quart, une façon de rédiger, entre 1 et moins 1, on peut dire 1 et 0, mais bon, on va dire 1 et moins 1. On a 1 quart bien 1 et moins 1, donc la limite de 1 quart, le tout puissance n est égal à 0. D'où limite de un est égal à 16 plus 0 est égal à 16. Donc la limite de un,
16 راه هي 16. La question c'est déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle un est inférieur à 16,001. Donc pour déterminer la valeur, j'attire votre attention بأن إلا كنتو تتفرجوا فيا دابا وانتم باقي ما درتوش الان سي با لا بين ديروا هاد السؤال دوزو الفيديو اخر. إلا كنتو ديجا قريتو الان راه نقدروا نجاوبوا على هاد السؤال اللي هو on veut déterminer أصغر قيمة ديال n اللي تحقق لي هادشي. دونك غنمشيو نشوفوا on va essayer de résoudre هاد l'équation pour déterminer les valeurs de n ومنهم غنختاروا شكون هي الصغيره فيهم. ما نفهموش لا كيستيون بطريقه غريبه. راه on va chercher في الاول كاع لي زونتي اللي غيحققوا هادي يعني غنحلوا المتراجعه ومن بعد باش نجاوبوا على السؤال غنعطيهم اصغر فالور ممكنه. ممكن يسولوني على اصغر منا ممكن يسولوني على اكبر منا ماشي مشكل بحال لا سا ديبون دي سيتوياسيون. داكوغ دونك حنايا ان عندنا التعبير ديالها ديجا on a un est égal à 16 plus 1 quart le tout puissance n. هنا غنبغيو ان un تكون صغر من 16,001 يعني ان 16 plus 1 sur 4 puissance n inférieure à 16,001. Donc, غنبداو نعزلو l'inconnu 1 sur 4 le tout puissance n غنقصو 16 من هنا و 16 من هنا. On va soustraire 16 des deux membres. L'inégalité ما غتبدلش غتولي عندي هادشي moins 16 هو 0,001. متفقين؟ alors غنمشيو l'étape suivante. Eh ben, on va vous proposer d'utiliser log de base 10. Ça veut dire log. Log de base 10 اللي هو log. Mais أنا par crainte تنخاف بأن النهار الوطني تلف في les formules ديال log de base 10 ولا ديال log. Je vous conseille d'utiliser ln. Donc حنا عندنا l'objectif هو هاد n ما يبقاش en puissance. La seule façon اللي عندنا c'est utiliser logarithme. C'est utiliser soit la fonction ln, soit une formule qui dit que ln de a puissance n si a est positif, راهي n ln de a. هذه تنعرفها une formule. A positif, hein, parce que sinon je dois mettre la valeur absolue. A positif. Ok, j'applique ln. Je sais que ln est une fonction croissante, donc il est qu'un a sera من b, ln de a sera ln de b. ما عنديش مشكل. غنجي غنطبق ln de 1 quart puissance n est inférieur à ln de 0,00001. Ok, غتخرج لي هي n ln de 1 quart inférieur à ln de 0,0001. Alors هنا بغينا n, donc on est obligé غنقسمو على هاد لو نومبر. حنا تنعرفو في l'inégalité بغيتي تضرب في ان نومبر بغيتي تقسم على ان نومبر tu dois faire attention au signe. خاصو يكون différent de 0 et خاصنا نشوفوه واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان بوزيتيف راه هاد لو سونس غيبقى هو كان نيجاتيف راه لو سونس غيتبدل. دونك بطبيعة الحال غنمشيو نستعملو الآلة الحاسبة ديالنا غتبان لنا بأن ln de 1 sur 4 راها نيجاتيف. سون utiliser كالكولاتريس راها باينة لأن 1 كار راه صغر من 1 ولا كان x صغر من 1
0 بيان سور قطعا راه ln دو اكس راها نيجاتيف. دونك نقسم على ان نومبر نيجاتيف غتولي عندي n supérieur à ln de 0,0001 مقسومة على ln de 1 quart. وهنا غنستعمل الآلة الحاسبة باش نعرف شحال هاد لا فاليغ. دونك باستعمال الآلة الحاسبة غنلقاو بأن n est supérieur strictement à 6,64 environ. Ça c'est égal à environ 6,64. donc n خاصو يكون أكبر قطعا من 6. n c'est un entier. دونك شنو هو أول واحد ممكن؟ 6 لا، لأن خاصو يكون كبر قطعا منها. 7 8 9 ainsi de suite. donc la plus petite valeur de n pour laquelle un est inférieur est 7 راهي la plus petite لأن n se strictement supérieur à 6,64. c'est bon؟ تنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ولا عندكم شي سؤال ما تنساوش تخليو ليا في الكومونتير. الا عندكم شي سوجي بغيتونا نديرو عليه اون فيديو ما تنساوش تخليو لنا في الكومونتير. وتنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء ان شاء الله.